Здравейте, приятели на Минутите на Европа директно в предаването още по темата на телевизия Стара Загора. В предаването днес ще засегнем теми от живота на Европейския съюз, които поради динамиката на събитията в последните месеци така по един или друг начин не успяхме да засегнем, концентрирайки се върху точно определени теми от ежедневието. Приготвили сме няколко видеоматериала, любезно предоставени ни от телевизията на Европейския парламент. В първото видео ще започнем с интервю на Ирина Бокова, генерален секретар на ЮНЕСКО, свързано с човешките ценности и опазването на световното културно наследство. Знаете, че в своите акции на територията на Сирия Ислямска държава си позволи да унищожи безценни паметници на световното културно наследство. Нека да видим видеото. La vieille ville d'Alep ou encore Palmyre ne sont que quelques exemples. Avec la destruction des biens culturels et le trafic d'œuvres d'art au Moyen-Orient, c'est tout un pan de l'histoire de l'humanité qui disparaît. Pour Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, le dialogue interculturel et l'éducation sont des éléments incontournables pour une solution durable face à l'afflux de réfugiés et l'avancée de Daesh. Irina Bokova, bonjour, bienvenue au Parlement européen. Quand vous voyez la manière dont sont traités les quelques 100 000, 160 000 réfugiés, que les États membres ne sont pas capables de se mettre d'accord, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'on peut encore parler de dialogue interculturel aujourd'hui en Europe? Mais je crois que cette question de la diversité culturelle et de vivre ensemble après émerge, je crois, avec toute sa force. Après, je dirais, cette crise, ces drames avec les réfugiés. Parce que nous parlons de tolérance, de compréhension mutuelle, de respect, mais comment vivre dans les sociétés démocratiques avec je dirais, tout le respect vers l'autrui. Et vivre comme voisins, ça c'est le plus difficile. Voilà, mais comment est-ce que vous, Irina Bokova, vous analysez la situation? 28 États membres aujourd'hui qui ont énormément de difficultés à se mettre d'accord pour répartir quelques 160 000 réfugiés. Vous savez, pour moi, c'est difficile de passer le jugement parce que c'est un débat européen. Il y a beaucoup des aspects juridiques, légaux et les autres politiques, bien évidemment. Il y a différents niveaux de développement. Je crois que l'esprit européen, c'est une approche humaine, humanitaire, c'est l'esprit aussi de soutenir les revendications démocratiques et aussi de soutenir et de respecter la dignité des humains. Je crois que l'Europe est unique au monde de passer de forts messages des valeurs et de soutien aux réfugiés. Alors restons encore un peu sur la situation des réfugiés au Moyen-Orient. Comment est-ce que l'UNESCO peut réagir? Aujourd'hui, l'UNESCO n'a pas de soldats qu'elle pourrait envoyer là. Vous avez d'autres armes, on va les appeler comme ça. Vous savez, tout d'abord, pour nous, la priorité était de bien ancrer ce débat sur la destruction du patrimoine dans le débat des questions humanitaires et sécuritaires. Ce n'était pas facile au début, mais maintenant, on comprend qu'on ne peut pas lier, on ne peut pas faire les choix entre l'humanitaire et la destruction. Soit on soutient les populations, soit la destruction, parce que ça fait partie de l'esprit humain, ça fait partie de leurs identités. Vous avez parlé de cette mixité, de cette importance d'apporter une notion d'éducation dans les camps de réfugiés actuellement, que ce soit en Turquie, au Liban, pour que ces gens comprennent bien quelle est leur histoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau? Je crois que c'est clé, ça c'est clé pour le futur. C'est crucial d'intégrer l'éducation dans toutes les réponses humanitaires. Nous savons malheureusement que c'est seulement 2% de l'aide humanitaire est dédiée à l'éducation. Et nous voyons, j'ai visité Jordanie, j'ai visité Irak, j'ai visité Liban, je sais combien les enfants, les familles souffrent parce que c'est je dirais, c'est une grande majorité de ces enfants qui ne sont pas scolarisés déjà depuis 5 ans. Et ça pourrait être une génération perdue pour la Syrie, pour l'Irak, mais ça représente aussi une menace sécuritaire parce que sans éducation, sans compétences, ils n'arrivent pas à trouver ni le travail, ni s'intégrer dans la société. Ils seront marginalisés et c'est une menace sécuritaire pour l'avenir. Dernière question, comment réagir face au trafic d'œuvres d'art? Vous avez parlé de Daesh, vous avez parlé d'Al-Nosra.
Pourtant, ce ne sont pas les seuls. Il est clair que du côté syrien de Bachar el-Assad, il y a également un trafic. Comment est-ce que vous comptez arrêter ce trafic de Voilà, nous avons travaillé tout d'abord avec le Conseil de sécurité. Ils ont adopté une résolution extrêmement importante, 2199, en janvier, 12 janvier cette année, où ils placent la responsabilité à l'UNESCO et Interpol de coopérer avec les partenaires, les pays membres aussi, pour stopper le trafic illicite des biens culturels avec qui ils financent l'extrémisme. Alors, tout ce que nous avons fait, et nous continuons à se battre, c'est de créer une plateforme entre l'Interpol avec l'Organisation mondiale des douanes, de mettre les experts sur place, de coopérer avec les pays. Nous avons déjà encouragé plus de 30 pays, la plupart les pays voisins et les pays européens, de réviser leur législation, de mettre un accent plus fort sur les règles de l'importation, parce que ce n'est pas seulement l'exportation, mais l'importation des biens culturels trafiqués éventuellement de la Syrie et l'Irak. C'est notre héritage commun. Elena Bokova, merci beaucoup. Oui, merci à bientôt. À vous. Au revoir. Не знам дали точно образованието ще бъде най-добрият инструмент и колко дълго време ще отнеме този подход за справяне с проблема, но при всички случаи, по мое лично мнение, точно образованието е един от начините, един от пътищата да преодолеем цялото това безпросветно насилие, което започва да върлува навсякъде. Така, продължаваме с темата за електронното правителство. Знаете, в България това е една много актуална тема. Много се говори за електронно правителство на местно, на национално ниво. Малко по един или друг начин, по-бавно или по-бързо нещата се случват. Всеки от вас, който ползва електронните услуги, било на НАП, било на община, било на някое министерство, вижда колко по-бързо и колко по-лесно стават нещата, вместо да отделяш 2-3 часа време за нещо, което става за има 5 минути, седейки в офиса пред компютъра. Това, разбира се, не означава, че трябва само да стоим пред компютрите, но там, където е възможно да спестим малко време и да го посветим на по-приятни занимания, се струва да го направим. Нека да видим следващото интервю. E-government and e-public services are becoming more and more a daily reality. But massive discrepancies in the level of advance exist between member states. Interoperability aims to resolve that. It is a series of ICT-based tools allowing governments and public administrations to communicate and exchange information more effectively, and with it to better serve businesses and citizens. Carlos Zorinho, Portuguese Socialist MEP in charge of the file for Parliament, explains more. Carlos Zorinho, many thanks indeed for joining us. Before we turn to our questions from experts in this field, perhaps you could just tell us first of all what is interoperability and what are the advantages to public administrations and the public sector? I think all people understand that to have better public services is very, very important. But you have some constraints in budget, and you need to be efficient in the way we deliver these services. So what means interoperability is to put public administrations talking between these administrations, and exchange the best practices, and don't duplicate data, don't duplicate procedures, don't duplicate algorithms and forms to solve questions. Let's turn to our first question. Okay. The new public procurement directives turns e-procurement mandatory in 2018. Yes. Implementing interoperability in the pre-award would automatically generate a huge network with 10,000 contracting authorities launching tender opportunities, cross-border opportunities, involving more small and medium-sized companies in a completely transparent process. Isn't this an exciting way to stimulate the single market? Yes, it's really a very exciting way, and this is a very interesting question. I don't want to create false expectations, because I think you can think that the HISA program is the first legislative decision of the new digital single market. But to answer all these questions, you need the digital union, you need the digital single
market. Here's our next question here. The UK CCIO movement believe that every citizen has a right in a digital age to have their important healthcare information delivered to the point of need whenever and wherever they are. When will we be able to expect the same level of interoperability that banking has in the healthcare industry in Europe? This is really the concrete example of a question that will be answered during all the debate about the digital single market. Because you need to talk about big data, and you need to talk about how to wear the data. It's possible to have health data in one country and be accessed by other country. This is not solved yet in the legislation. But I think that in the future we need to achieve a good compromise between privacy protection and better service for people. Okay, question number 3, which is more about the building blocks. Do you think it would be possible in the near future to share data between European public administrations via an open source tool or in the same format, like for instance .csv? This would make the exchange of data much more easier and avoid the purchase of patented software. We are more for to develop frameworks than final solutions. Because if you have frameworks, common frameworks, we can after develop multiple solutions, or you can bring solutions developed in the past and readapt these solutions, and to put as a Lego different solutions in different countries under the same platform to create a very interesting building for Europe, a very interesting public administration infrastructure. Why does Mr. Bale say that or want open source to be part of the framework? This is a very old question in Europe, in other countries. It's a community tool. This battle between more brand sources or more open source, I think you need to choose the best. Okay, let's move on to our last question. I think interoperability e-government should be developed in the Portuguese public administration and at the European level. That's a no-brainer for us. My question to Mr. Carlos Zorrinho is if such topic could cover fiscal harmonization for European workers. In our opinion, this will enable them to work in several countries and benefit from a standard fiscal process. Our question is if this is in your agenda. Thank you. We aim that if you are not now a developed political union, you can try to begin with the energy union and with the digital union. And if we develop an energy union in one digital union, we push for a political union and for a financial union is another way, is a bottom-up approach and fiscal harmonization belongs to that process. And fiscal harmonization belongs to that process. If you look to all the documents, all the pillars to create digital single market, the fiscal harmonization are part of this. It's one of the most difficult parts. But one more time, the ISA report is only the first step, and don't solve these questions. Okay, Carlos Zorrinho, thank you very much indeed. I appreciate for steering through a complex issue. Thank you very much indeed. Thank you. И така, доколко е сигурно наистина в днешно време да се ползва интернет пространството и във връзка и с нашето здраве и с нашите лични данни. Виждате, че сме свидетели вече на първата киберсветовна война. Така че наистина не можем да бъдем съвсем сигурни и за това. Ще завършим предаването си днес с обзор на пленарните сесии за месец октомври 2015 година, в които бяха засегнати различни актуални теми от живота на Съюза, темата за бежанците, която остава с така много силен код за важност, ако мога така да го нарека, темата за храните, темата за генно модифицираните
организми, всичко това, наградата Сахаров, всичко това, което тече паралелно в живота ни. Along the Western Balkans route, we saw refugees wading through freezing rivers. Soon, this will be snow and ice. We need to slow down the uncontrolled flow of people. I have to say, no registration, no rights. While we should acknowledge and support the contribution of Turkey, Jordan and Lebanon, we should also be asking, when will the richer Arab countries and the USA step up? The first thing to do that is the European Border and Coast Guard, so that we can regain control over our borders. That doesn't mean that we have to create a fortress Europe. It's quite astonishing that we had to undertake a huge effort to convince some of our member states. That again shows that the European Union is not in a good shape. Wir erleben ein Stück weit das Scheitern des überzogenen Nationalstaats, des nationalen Egoismus, der hier scheitert. Es ist das Europa von Farage und von Le Pen, das sich dort trifft und das am Ende der Tage dort keine Beschlüsse zustande bringt. What about democratic rights? We've seen 4 countries, led I guess by the strongest, Hungary, making it clear they want no part of EU migrant quotas, only to find themselves crushed through EU trickery and made to accept the very thing that they'd said no to. It has the potential even to destroy achievements such as border-free travel between Schengen countries. What is even more dangerous, it has the potential to create tectonic changes in the European political landscape. Bitte nehmen Sie Platz. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren. Nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich darf Ihnen mitteilen, dass die Konferenz der Präsidenten in diesem Jahr den Sacharow-Preis verleihen möchte an den saudi-arabischen Blogger Raif Badawi. Ich fordere hiermit den König von Saudi-Arabien auf, Herrn Badawi unverzüglich zu begnadigen, ihn freizulassen, damit er den Preis entgegennehmen kann. Los costes de roaming quedarán abolidos desde junio de 2017. Con este acuerdo, Europa será la única región del mundo que garantice mediante ley un Internet abierto y la neutralidad de la red. Bien des citoyens seraient surpris de savoir que les animaux qu'ils mangent mangent eux-mêmes des OGM. En Europe, plus de 80 produits contiennent des nanoparticules sans que les consommateurs ne le savent. Aucune indication à part le petit logo E171. Au risque de vous décevoir, Monsieur le Président, le Parlement européen n'a pas encore le pouvoir d'empêcher les vaches ni de péter ni de rôter. И така, това беше всичко за днес. От екипа на Европа директно Стара Загора искам да ви пожелая хубава седмица, добро настроение и малко повече оптимизъм, че разума в крайна сметка и положителните емоции ще надделеят. Усмихната седмица!